Levi's to, authentic Levi's. Mine Levi's po tayo dito mga madam. Bigay ko to sa inyo ng 4,350. Mine Levi's po tayo, 4,350. Levi's na, ganda. Levi's ba to? Wait lang. Pa-extra lang ang muli. Pagod na siya. Levi's extra small, authentic Levi's, 4,350 mga madam. 10 out of 10 like new, ganda. Remind nyo to mga madam. Extra small on tag. Kahit small pwede. Mine Levi's mga madam. Code natin Levi's Blazer. 4,350. Pa mine Levi's Blazer mga madam. Code ay Levi's Blazer. Shala. Mine Levi's Blazer. Okay? White na flare. Wala na akong malaki na white na flare. Ay, meron ba? XL. Ay, XL? Ay, pala. Kay Ma'am Jeline. Ano size ito? Alam ka siya, XL siya dyan, babe. Si Ma'am Jeline, ito. 2930. XL. Ma'am Jeline Mateo. Kasha yan sa... Levi's kay Janet. Adale. Ma'am Janet? Okay. New buyer? Ma'am Janet. PM pa sa Viber ha. Viber ha. Ma'am Janet. Yours ito 10 out of 10 to. Levi's. Authentic to Levi's. Okay? Ma'am Janet. Okay, Ma'am Janet. Screenshot. Then Viber me, ma'am. Then DP na lang. Andyan na yung pakibasa na lang, ma'am. Yung how to mine, ma'am. Yung how to mine, pakibasa na lang po. Opo, tama, Miss Marife. Yes. Thank you so much, Miss Marife. Tama po. Ito po ay wide leg na white. Pero XL. 2930, ma'am. Baka may gusto kumuha. 2750 lang to. Maganda to. YKK sip din to, mga madam. YKK sip. White. Di, sukat mo ang Emilio Pucci natin. Ay, saan? Kasya yan sa'yo. Ay, maluwag yan sa akin. Aray ko po. Pagod ba siya? Ah, pagod na ba siya? Hindi, ikaw nga, mag-ano yan sa kanya. Maluwag yan sa akin. Small lang siya, pero maluwag. Parang yung small niya pang medium. Ay, si Merman na nagbubutan. Ah, 3.8 yan. Be, yung authentic ni Ma'am Bobot na Zimmer. Ma'am Janet, yours na to, Ma'am Janet. Nagahang na yung mga live seller. Nagahang na. Okay, anong gusto niyo mga guys? Marami pa kaming bibenta. Kaso hindi ko alam kung anong gusto niyo ba. Para yung si Flix, ay, Flix.